रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र के जय बालाजी कंपनी में मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस फैक्ट्री के कर्मचारी पिछले 3 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कर्मचारियों की मांग है कि समान वेतन, ईएसआई, पीएफ, कार्यस्थल पर सुरक्षा समेत विभिन्न उचित मांगों को पूरा किया जाए। इन मांगों के समर्थन में कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आंदोलन के दौरान कल कंपनी प्रबंधन ने श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मजदूरों का कहना है कि उस बैठक में फैक्ट्री अधिकारियों ने उनकी कई मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आरोप है कि बीती रात कुछ मजदूरों और कंपनी के सुरक्षा गार्डों से झगड़ा और मारपीट की घटना घटी है, जिससे कुछ मजदूर घायल हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने आंदोलन में शामिल 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में आज सुबह से एक बार फिर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। उन्होंने फैक्ट्री का काम बंद कर गिरफ्तार दोनों मजदूरों की रिहाई और बाकी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। আমাদের যারা 22 তারিখে একটা আন্দোলন হয় সংবাদ কি আন্দোলন যে চারিদিকে আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিকদের ওপর যেভাবে শাসন মালিক চলছে, তো চারিদিকে ঝামেলা হচ্ছে জামুরিয়া থেকে আরম্ভ করে পুরো পশ্চিমবঙ্গ। তো সেইভাবে মঙ্গলপুরও হয়েছে একটা ঝামেলা। তো এই মঙ্গলপুরে ঝামেলা জায়গায় একটা সত্যম ফ্যাক্টরি আছে, সেখানে সুন্দরভাবে শ্রমিকরা আন্দোলন করে সঠিক বিচার পায়। সেই বিচার যেটা মানে শ্রমিকদের কাছে পাওনা ছিল, যে মজুরি, সঠিক মজুরিটা যাতে পায়, সেই নিয়ে সাংবাদিক আন্দোলন করে শ্রমিক ভাই। তো ওই আন্দোলন চলতে থাকে, ঠিক চলতে থাকে। ঠিক চলার সময় সবাইকে বলেছিল যে এখানে যতক্ষণ আন্দোলন আমার চলবে কোনো কোম্পানির মানুষকে তাতে যেই যত বলে যে ম্যানেজমেন্ট ও তো সকাল থেকে আসেনি, বিকালে নিজের যে বডিগার্ড আছে যে সিকিউরিটি গার্ডে যার বডিগার্ড আছে এমনভাবে গাড়ি নিয়ে যায়, মানে আমাদের লেবাররা দু একজনকার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। সেই কারণে পুরো উত্তেজিত হয়ে 2 নম্বর গেটে দৌড়ে যায়, 2 নম্বর গেটে দৌড়ে যায়। ওই দৌড়ে যাওয়াতে ওখানে একটা ছেলেকে ঠেলাঠেলি করে দেয়, ছেলেটা পড়ে যায়, ঠিক আছে। এমনকি আমাদের একটা শ্রমিক ইনজোর্ড হয়, মাথা ফেটে যায়। সেই নিয়ে একটা তমুল ওদের সাথে ঝগড়া পায়, তো সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে যায়। তো যে সিকিউরিটি গার্ড ওরও চোট লাগে, আমাদের চোট লাগে, ও এখন বলছে যে হসপিটাল ভর্তি আছে। আমরা হয়তো জানি না, কথা সত্যি কথা বলছি, যদি হয়ে থাকে দুঃখজনক ঘটনা। এটার জন্যে ম্যানেজমেন্ট, থানার বড় যারা প্রশাসনের লোক আছে ওখানে যে মাফি ভেঙে গেছে যে আমরা দ্বিতীয় দিন হবে না। তো সেখানে একটা মীমাংসা হয়ে যায়। আপনার পেমেন্টের 10 বছর যারা কাজ করেছে, ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করেছে, ইএসএফপিএফ নেই, তাদেরকে আমরা মানে এই মাসের মধ্যে আমরা চালু করে দিই। আর যেটা সঠিক মজুরি আছে সেটা আমরা দেবো, যেটা রাজ্য সরকার যেটা 3-4 বছর আগে করেছে সেই মজুরিটা আমরা দেবো। নতুন করে সরকার এখন হয়নি, যেটা হবে সেটা দেখা যাবে। তো সুন্দরভাবে আমাদের আন্দোলন হলো, আপনার ঠিক মীমাংসাটা হয়ে গেল। কিন্তু আগামীকাল রাত্রে মানে এত জঘন্য আমি প্রশাসনকে বলবো, ঠিক আছে, আপনারা দয়া করে ওরা জোর করবে না, একটা সময় যাবেন। ম্যানেজমেন্ট বলুন, যদি কারোর নাম আছে আপনারা হাতে তুলে দেবো, দরকার হলে আমি নিজে যাবো। কারণ শ্রমিকরা যেভাবে কষ্ট করে 12 ঘন্টা ডিউটি, সংসার চলে না ঠিকমতো, না এসআই না পিএফ, বলার কেউ নয়। এই মঙ্গলপুর আমি শিল্পের জন্য বলবো, এত শাসন চলছে শ্রমিকদের উপর, দেখার কোনো রাজনৈতিক দলের লোক নাই, কোনো রাজনৈতিক দল। আমি জোর করার পর বলছি, আপনারা কি প্রশাসন অনেক হেল্প করেছে। আজকে এসছে একটা জিনিস বলেছে যে আপনাদের যেটা আন্দোলনের দাবি শান্তি বজায় রেখে করো, কোনো রকম ঝুলঝামেলা না করবেন। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে কোনো লেবার যেটা মীমাংসা হয়েছে, যেটা হয়, আর যে 2জনকে অ্যারেস্ট করেছে সেইগুলা মানে কোনো কেসে, মানে বিনা কেসে যেমন ওরা ছাড়া পায়, যেমন ছেড়ে দেয়। কি জন্য ধরেছিল ওরাই জানে, আমরা কেউ জানি কি কারণে। আপনারা এখন আপনারা কি স্থায়ী না অস্থায়ী করবেন? স্থায়ী আছে, অস্থায়ী আছে। তো আপনারা কতক্ষণ ধরে আন্দোলন করছেন? আমাদের সকাল 6টা। তো কি কাজ বন্ধ করে না কাজ চলছে? কাজ বন্ধ করে কতজন শ্রমিক আছে? আন্দোলন আছে 1,500 থেকে 1,000 টাকা, 1,000 আছে। সবাই কোম্পানি সবাই আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্যামল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।